Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim wal ulama, para masyayikh, para tokoh agama, guru ngaji, para asatid, sifatan kaulah jaki. Wa nahusu bi dzikri kong langkong selera nasumulja al-mukarram Kiai Hardiono Irawan, sesangat beten kaula na'zimi tarajukan namul jahaki Al-Karim Al-Ustad Abdul Halim, sebagai tokoh agama, pemuka agama nang itu sadau kadinto sebeten kaula hormaten benamul jahaki tarajukan setajah para asatid selain saya tak bisa abdinah nyebut asma'ipun ajunan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat beten kaula dekat para ajunan setejenah para undangan, para sepo, para anom sebeten kaula hormaten kong langkong sahibul hajah acara malam saat makin iki kadintoh Bapak Akbar Sya'roni sekeluarga sebeten kaula cukunan hormaten bentak langkong cuken deka rombongan Jamiah Salawat Al-Asyikin sedatangnya pun dari Belara, secukan beten kaula banggakan bencintain mengawali bedanah acara malam saat makin ngereng kita setuju sami-sami memanjatkan rasa syukur kita dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tantonah kalaban ucapan syukur alhamdulillah. Sekadimah dalam kesempatan malam semangkin beten kaula sarang para ajunan setuju keparingan nikmat selangkong raja searopaki keimanan, torjukan kesehatan, kesempatan, sehingga kalau nikmat kadintoh kita bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Akbar Sya'roni sekeluarga dalam rangka ingki kadintoh walimatut tasmiyah wal aqiqah, putri dari tuan rumah ingki kadintoh si ampone paringin asmah Alia Safrani Putri. Malar manter bedenah acara walimatut tasmiyah wal aqiqah saya laksana ki malam semangkin kadinto asarang-asarang hidayah taufik ben maunahipun Allah, amin ya rabbal alamin. Sekaping dua salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar banter beten kaula sarang para ajunan setajah kong langkong sahibul bait sekeluarga, sami-sami kengengah kilian syafaah dari beliau nang itunya kong langkong nang akhirat, amin ya rabbal alamin. Sekaping telok beten kaula mewakili atas nama sahibul bait kikadinto Bapak Akbar Sya'roni sekeluarga, pertama menyampaikan matur sekelangkong wa jazakumullah wa ahsanal jaza atas hadirah para ajunan setuju, longkunah para ajunan setuju seampun nyelang dari telemipun bangsa bangkuna kaangkui ngestawaki bedenah undangan dari sahibul bait sekeluarga. Sekadimah maksud kalaban tocuan Bapak Akbar Sya'roni kadinto ngonceng kita setuju Eki kadinto kaangkui nyopreh doa barokah, mengharap doa barokah deka para ajudan setuju
kong langkong dek ke beliau Al-Mukarram Kiai Hardiono Irawan kaangkui bejik seampun lahiraki sekadimah malam semangkin kadinto ampun paringin asmah iki kadinto Alia Safrani Putri malar mancer kalaben iringan doa kita setuju, kalaben pernyoonan kita setuju, kalaben barokanah acara walimatut tasmiyah wal akikah kadinto puji seampun lahiraki paringin asmah Alia Safrani Putri kadinto edatia kinah anak sesolehah sareng Allah Subhanahu wa taala, edatia kinah anak sebarokah umurah, barokah rezekinah ibadana, edatia kinah sebagai anak sepaling keratuh dek Gusti Allah terjukan keratuh dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban paringin tengkih derajat dek Gusti Allah Subhanahu wa taala ban juga ngaoleh ilmu semanfaat, ngaoleh ilmu sebarokah terjukan paringin deti anak seselamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sepaling akhir manakala badanah acara walimatut tasmiyah wal akikah malam saat mangkin kadinto mungkin beda hal-hal sekurang sampurna, beda kesalahan, beda kekhilafan, beda kekurangan dek kapang kalianah para ajunan setuju baik dari segi tempat atau hidangan silaturahmi dek para ajunan setuju, maka beten kaulah atas nama Bapak Akbar Sakroni sekeluarga nyoona sepora sesubung batasepon. Para hadirin, para rabu sebeten kaulah hormaten kaangkui badana susunan acara seperti laksana aki malam semangkin pertama iki kadinto pembukaan sekadimah acara kadinto kita buka kalaben pemausan umul kitab suratul Fatihah. Acara sekapeng 2 dilanjutkan kalaben mau'izatil hasanah seperti sampayaki langsung sareng selerana semulja Kiai Hardiono Irawan, ben acara sekapeng 3 dilanjutkan kalaben pemausan salawat ala nabi bil qiyam, ban acara sekapeng 4 sekadar tahlil bil ihtisar kaangkui saja ali kopur dari tuan rumah sekeluarga, ban acara seterakhir itu top kalaben pemausan doa. Kaangkui acara sepertama iki kadinto pembukaan ngiring kita setuju buka acara kadinto kalaben pemausan umul kitab suratul Fatihah sekadima dalam hal kadinto beten kaulah masyarakat ke beliau salerana Al Mukarram Kiai Hardiono Irawan ben dilanjutkan kalaben mau'idatil hasanah seperti sampai yaki langsung sareng beliau Al Mukarram Kiai Hardiono Irawan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat.
ulamauna al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, segenap para masyayikh, para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh kemah, pemuka masyarakat, pamorok-pamorok ngaji si ampun alongku rabu nangka ditotelem halaman pangkunan akhusud bidzikri ila akhinal mahbub al-mukarram selerana al-ustaz Abdul Halim sangat peten kula amul jakin bangkakan saudara semulja al-mukarram al-ustaz Syarif Murianto sekerasan beliau semangkin bertugas sebagai Master of Ceremony, pembawa acara, pengatur acara, monjan orang Madura, tukang soro. Jadi mungkin ni kan apa jenis tadi? Biar pidato, biar dua detik tahlil ini kan tergantung dari al-mukarram itu. Saya sangat abdi nak amul yakin. Tak lupa juga segenap ikhwanina Jamiatul Dhufuf, rekan-rekan Ishari, penerbangan Eka Orkes Gambus El Asikin dari Belanda Tengah. Moga-moga jam terbang dipakai rusban Allah, moga-moga istiqomah bersolawat, moga-moga bulan Safar, bulan Sapar kadito tak Pleman Najambonore dan arif oleh barokah lagi ya. Kena jom hadra jawab boleh tanya 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2 set 1 tambah 1 2 Mbian kang mon ngalak mantoh tokang hadra 2 ditambah 2 sama dengan 4 mon ngalak mantoh tokang hadra sapuan arif oleh berkat 4 tambah 4 sama dengan 8 mon sapuan arif tokang hadra oleh berkat anak ben bini nah langsung ngakan. Amin Allahumma amin. Tak lupa juga nan sahibal afra wal manzil wad da'wa wasurur, keluarga besar Bapak Akbar Sya'roni yang berbahagia sekak di malam samangken ngakungin kemasan acara iki kak ditohwali matut tasmiyah bencukenan akikoh kaangkuye potre epon senomer 2 ampun lahir kalaban selamat sampurnah kalaban idin dari Allah sekak dimah malam semangken resmi disematkan sebuah nama culukan panggilan iki kak dintoh Alia Syafrani Putri panggilnah pen arena Alia ya tahu Alia benilai Ali ni kawan. Jadi le Ali ke dia kan. Alia ni kawan. Okay? Alia panggilan penari nah muka-muka tercetak dati anak sebekal dati apakah kasa berjuang nak Gusti Kanjeng Nabi. Muka-muka dia tercetak dati anak qurrata ayun dati pakan calepaatin orang sepaduan tercetak dati anak seiman ben takwa dega Allah mapan ben beletang kena takdim ka orang sepona aku nadak ka bangsa ben negara nah amin Allahumma amin. Ma'asyarul hadirin para sepuh anom kakak ale oncengan rahimana wa rahimakumullah. Pocih syukur dega Allah kala benda buan narang sarang teretan alhamdulillahi rabbil alamin. Muka-muka abdin ajunan sedejaki paringna serak barokah umur ben Allah, serak barokah pertobatan. Mak tak ada si amin sekali. Serak barokah ilmu, serak barokah kesehatan, serak barokah keturunan. Moga-moga bila wafat seteh mateh depak ke ajal ngauleti tel husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam Allah moga-moga terus ngalir terus ke sayyidul kainat asrul wujud sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala benda buan Allahumma salli ala Muhammad. Pon parantan tretan saya muljagin Allah dari sifat Rahman ben Rahimah Allah ni ser agar supaya kehidupan yang itunya berkesinambungan terus ajalan. Ken kedua mak benda tukang syuting ni kah? Tak sebut dari kru syuting kat di mana? Cung oh dari Jatiban.
Jetes, dia jetes nggih. Oh jadi banteng nggih. Kanjen Pak Andri. Oh nggih. Kemarin pulang kali ke Pak Andri lah benar. Oh nggih, nggih nggih. Masalah di sini gak Pak? Sebenarnya kan kini kemun tak sebut toko ngosok. Mon ngosok nih Pak, gula si syuting colon lolo gula Pak. Betul tak kira syuting gula Pak. Mapan online syutingan dari ini ke boleh. Mangkan gula kembali ke Pak Akbar Syaroni, mon pada tukang syuting, juru kamera, beriin rokok, beriin kopi, beriin jajan. Yakin mapan online syuting na Pak. Anteng bolan Pak. Yang mon tak iri beriin apa sekali kena coba tak apa sorot perot online Pak. Bener kan? Terima. Allahumma sholli ala Muhammad. Dati Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan dunia kak dia terus berkesinambungan, terus ajalan generasi ke generasi sampai depak dekat janjin Allah senyamana yaumul kiamah, are penghancuran dunia kangkui peleman dekat alam akhirat. Nika Allah matoron dua metode, Pak. Berdekalan kematian, berdekalan kelahiran, berde semateh, berde seodi. Berde semateh, berde seodi, terus senikah. Sebajak napa? Berkesinambungan. Mun pas Allah kesokan mamate meloloh, tada orang bini ngandung, tada orang bini ngelahirakin, tada orang bini andi anak, gemet orang daun ni Pak, sebung sekali. Otapa sebalika ketika Allah kesokan kak dinto tantretan pas marembi meloloh, melahir meloloh, mengandung meloloh ke orang bini. Akabai meloloh ben arena sobung po pesepo si subung omor subung si mati sekali selak daun ni kawan osawas mangkana matoran dua metode kematian kalaban kelahiran beda si mati beda si ulah tanya mati ben odi ni ke keluan si amat odi pas mari mati odi boleh mari mati odi mati boleh dia iya. Woi cemuin. Terus keluan sekama terus. Mate benodi keluan mate Pak. Nah, jadi kan. Mak itam mau jak keluan mate. Karo haneng ngejel lawan campon gula kan beda tugu jemur yan gitu. Gula tanya mak jemu kang mate de ewa. Mari aja mo. Odi. Kan gitu. Mari odi mate boleh. Keluan mate Pak. Nah, jadi gila. Jad hake kata keluan mate ketika Pak Akbar Syaroni kelaban Bu Akbar Syaroni masuk dalam kamar main balap-balan dua-duaan tendang bola Nabi Pak Akbar cengikan ke si bini nikah sel embrio ovum aing maneh Pak Poloari ageluk nenang edulum tabuun Bu Syaroni nikah mate nyaman nutfah aing maneh tambah Pak Polo Arih alakohnya mana segumpal darah mengkristal akan tong nang rahim Mabu Syaroni kak dito ki mate juga ketika belum Polo Arih tambah Pak Polo Arih Pak bulan kandungan lenika bas summa yursalu ilaihil malaku fayamfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin ketika Pak bulan kandungan Allah ngutus malaikat peniup ruh untuk ditiupkan ruh dak bakal janin senyamana alia kak dito buruh ketika Pak bulan kandungan pas kena bedemak repat elong kriki kopeng pon kena di detik itu ditiupkan roh mon pon itiupakin roh kabakal janin pas odi mak itu mau je odi polan ligulian mon tak akuli mateh mon tero odi liguli dah iya kang. Ini kan pas odi Pak gini gila beton kini kamangkan pas bisa USG etam mola ke ben bini en detih menusa asalamat teh deki pas bekal odi dari odi mate boleh pleman dekan amaherat pas odi boleh abadan nih kata nika mate ben odi keluan mate si nomor 2 mate bi odi mate nabi odi lanjangan si amba Pak lanjangan okor gelo enten nih gangguan nih kalau tak aja nih Pak mate ban odi lanjangan
Are mau di melolo. Oh. Mateh ben odi hakikatan lanjangan mateh. Jadi ke Pak? Mak sini ka Ustaz. Tore baca. Si anya mah pujuk nang di laut nagaro jadi banteng atas pujuk pote ka arwah. Seteun kemangkin atusan tahun biar tak kira capok tangki. Padahal Odin nang dalam dunya umur umat Kanjeng Nabi Muhammad baina sitin wa sab'in antara nasi bitek ke betong polo lebih sikone kun tak kira depak ke 200. Tapi seteun kemangkin ampun atusan tahun Nabi Muhammad Odin nang itunya kadinto cuman si bitek 3 tahun. Seteun kemangkin 1400 pak polo petok tahun sita bongkor. Odi ben mateh lanjengan mate ba nikah mon urusan kinikah mon dinbian ki lanjangan odin ba bagi asidang ke pengadilan situ bondo kalah gula ba engki le ni kata tadi cuman nikah le istimewan dati umat Nabi Muhammad make de pendo umur umat Nabi Muhammad tak ingat umat Nabi Nuh 900 tahun umur umat Nabi Musa 400 tahun umur umat Nabi Isa 350 tahun ben benyak ki isi bedese 600 tahun bedese 700 tahun umur Nabi Muhammad paling cek sepona mangkin petong bolo kadi to lebih sikone cuman bila masuk ke alam akhirat aku paki swarga kadin to janjiin ben Allah swarga sebelum nak umat Muhammad kapi sependa umur masuk gaban tak oleh umat selain masuk gaban ni gua ni kenyaman ada di umat Nabi Muhammad anapa bolana bolana ketika adzikir la ilaha illallah sekalian sallallahu alaihi Muhammad sekalian kak dinto tantretan ibri kenjeran sepolo kali yakin beton ngatos sampai eki bemateh takkan eki kating katakin boleh ben Allah kenjerna mon umat Nabi Musa la ilaha illallah sekalian kenjerna pakun setong tong notong dari dunya sampai ke alam akhirat tapi mon umat Nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fawudi'a fi mizanin pasti sabak nang tempengan selajana AS setusan orang sedau saposan petong langit saposan petong bumi nikah ki tempeng kelaban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekalian beren kenjerna la ilaha illallah sekali nikah nyaman ada ti umat Nabi Muhammad ba le nikah bolan ba Allahumma sholli ala Muhammad pon nomor 3 pertanyaan ni ke bagi mati Nabi Odin nyamanan si kama Pak mak gila ada non nyamanan si kama Pak syuting mati Nabi Odin ni keaslina Pak mun pada selamat Odin nang itunya selamat Odin nang alam akhirat nyamanan mati Pak anapa maksudnya kau Ustaz abu mun selamat nang alam kubur we Pak kula men panjenengan sampai ke alam akhirat Pak ada tak usah alako numpak Avanza tak usah meli Alphard tak usah Roma mentereng tak usah abangun ada anggur karya kretek ada dengguring karya bede sepurang nang kasak tanpa panjenengan meleh ada nang itunya sari penting 10 kali le tangan le belengge tangan Pak tapi ada nang alam surga alam akhirat 100 kali to 50 kali sobung reng belengge tengen anapa sobung penyakit ada ko ajem tegi ngambi napa nang itunya sekejap ki kolesterol sekejap ki darah tinggi embian kuleben panjenengan mun masuk surga ngambi embi setong satu versi pas yabi sobung darah tinggi ra para sobung rengke tabu nenggasa sehingga nang surga Allah tak menjadikan WC umum sobung WC Pak nang surga ni Pak anapa orang menikmatin kapi luar biasa Pak nikah kenikmatan surga detik mun pas pada selamat odi nang itunya benang alam akhirat nyamanan mate Allahumma sholli ala Muhammad terakhir pertanyaan nah tak tanya boleh langsung ngebahas madena mate Nabi Odin kerajaan segama agak boleh orang tanya aku apa sih kecurigaan ya mak raja Odin melolo rajaan mate na Pak ini gila
maksud gula wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur janda pun Allah odik ning itu nya jugun geanggeun kuntak kandaan tipuan belaka tapi odik nang alam akhirat rajah bebelis dari Gusti Allah mati belisin kalaban hal-hal seraja ketika orang ni ke ahli ibadah ahli fokus dengan Allah ahli mapan kalaban tetanggana bebelis dari Allah luar biasa Pak jadi kah mati bi odik ki rajan maden Pak din karwa tapi mundin bian kita oning pun Allahumma sholli ala Muhammad pon anak terengan anak pemangkin mak tu anak itu akin cuma raja ketika adin tobat harga itu kan raja ni luar biasa Pak abuh anak pemak tu itu akin tebun kanjeng Nabi la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun mimma qablahu tak bekal datang setong zaman sidimas zaman semangkin nak foto guluban panjenengan ternyata kelakuan nak tak lebih mapan kita bang kanak-kanak lambe Pak ki bagusan nak kanak lambe Pak mon nak kanak lambe nggih bas bedah anan obun mira karena ngambek gudukan benare mancing ngai songai benare mira obun ika bela ben tetanggana yu wa anan ben mancing meloloh kepanasan meloloh kaujenan meloloh wa mira obun tak lebur je lah todus orang tua Pak todus orang tua anak ego jain andi obu mira Pak entar ke pasar besoke mancelat merenyaman-nyaman semir jeleng ipa jeleng Pak mun mangken non obun anak jeleng leter embun meliakin benembun meliakin mi semiro pun ada ni pamira ibri cir guncir ki si embun tak kalah sayang meleki ya berna orin la sella baki tepo dia apa tak terima ki jo melebek ta berna rubi ruah pareng bi tepo dia tenton lo teluan jalan mun tau jajan lapis rubai gerbaya ni ke depan ni kawan Pak deh ampun depan mun lambe ni ke Pak sampai nolar Pak mun lambe orang numpak sepeda motor peke balon nah peteng aja jalan mun malam nang ya yo bain na banten yo bain na banten yo bain na ban si yo bain balon na cerita ka sepeda anda Pak mun mangken peke balon nah napa si yo bain enten tak yo bain cerita ka sepeda anda balon nah cerita orang ibri balon dinan ya beda jolon loros siapa demak tu atau lagi lambun Pak masuk lum jurang Pak iki pun banyak pun layak ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun mimma qablahu polan banyak pun kejadian-kejadian mangkin sekak dia memunakkan anak lambe ternyata kehidupna ki lebih fokus nak anak lambe mun nikah kuleban ajunan mangkin tak bener ngoloakin anak palang Pak ungguan Pak mun lambe main aku Pak main apa keyakin pesapian papa gua pesapian pap wah nang tanian ngalak lah don daun gedek keyakin lai tompak ke bedak ke timur ranger nan Pak tompak ke bedak ke timur mun mungkin Pak ya data tak ada lah ya meliakin jah main ranger nan kau kuda lumping nang HP ku data kan sikat debu Pak mun lambe tak usah tak dataan tak usah biaya ngalakin papa ngalakin pelok ngalakin ke bayi nah penyaman sini kas cing sini kelap penyaman ke enggak lambe Pak lengki garu Pak makin ni kebun banyak bermangkan anak kotu itu itu akin kanjeng Nabi tanya ke sahabat mata udu naruku bafikum bentau ya sahabat orang tua saya cubeng ria saya ngapa itu jawaban sahabat oning kanjeng Nabi siapa orang si cubeng orang si mandul alladzi la yuladu lahu jan sahabat orang si tak andi anak kanjeng Nabi ya tebun kanjeng Nabi benih sahabat orang si cubeng, orang si mandul, benih kun orang si tak andi anak, enjak benih. Banyak anak ngelarkar anan, pentahun arimbi bini na, pentahun keluar cetak, pentahun andi anak ngelarkar anan. Tapi dari ngelarkar anak sampai lelema, sampai bebelu, bahkan sampai selusin, setong bayi dari anan orang dia, tak ada senyuargain ke orang tua nah. Tak ada sema celep ke aten orang tua nah tak ada sema seneng ke aten orang tua nah datang si pertama temu teler lah teng anteng selaja bu obu mira datang lah teler lah kok melekok ni sok
Sesetong boleh sare kambung ngameloloh apa bong demanan ber tar ngaciri ya bong wah motoron paun tetangga laporan ke kok ibu dulu sesetong etamo sare polisi apa judi online sesetong sare boleh bi intel apa narkoba sesetong sare polisi boleh apa mata adaan gas tetangga nah bebelu anan keng tada sinyuargain mbak ni kenyaman acaan gajing nabi orang tua cu beng mangkada orang tua montro mulja akin anak toh sini ga pak ni kecelen nih ga pak luar biasa pak memang kan apa aja seneng akan lagi iya lagi embian kita tanya embian ni seran ke saya pak ke anak ben ke bini nambian ni seran kasi rabi ni ben ka anak to dia taruhan bi gula to dia padai ko jan nama di masih pada pakun orang laki nyak benyan ni seran kasi bini te beng ka nama bisa ustaz contoh ruah mon deteng lakor wah anak tada iresare tada pun temu melekok temu ngerok te du wah mau temu ikan lonin bi pandi ada nah iyom siyom pas ngocak si bapan alhamdulillah kang can gula me keamanan gula ikan lonin ben kan kasoon kang kan sedekah tapi mundo tengah laku pak pas embun si tade an temu tedung kerja keran sare temu ikan lonin bi pandi derema biar ageket pak berarti ka anak ben gabini senengan gabi bini anak yang pun orang iklonin orang ngojak kasoon tapi mun bini iklonin orang aja rok pak ageket mangga luar biasa nang yadan zaman golek kan SMP kan bagi sekarang SMP lagi kasak bodoh orang tua sekitar umur 73 tahun pak jual pentol dan pedalan dari Jelangon ke kasak benar nak udah tanya pak embian pon sepo mata istirahat embian mon pak saya panjenengan tenang bayi pon odi neng jepok pon nganti lagi anak mari pon pak di anak senapa mian pak pon anak bule lelema mereka pi bonjong iko keng gule tak tero ka ngambung ka anak gule mun ki sehat aku keluarga kapi bonjong beda keamaan pak sesetong bede polda to kerja gule pak hebat pak arinya sesetong bede polres itu bondo hebat sesetong bede nang Noja Universitas Nurul Jadid aku dan gue sesetong pole ustad bede nang unit Jember sesetong pole ustad bede nang situ bondo nang sekolah SD nyaman SD 5 Dawan Kasa di Sakjong ki hebat bian pak hebat kun lakon jual pentol boleh ngode jual pentol boleh jong sampai mangke nih kok mak pas sampai andi anak deti pak napa pangkat anan bian nang nih polda nih pak kule mek takon di urusan kempang ngampong ke kasak kule pak jangan tentang di pangkat nih deti napa nih kasak pak di tukang jual pentol ke iku nang dan gerbang garu seneng Polres pada nggak sah jual pentol lagi ya iku seneng Noja pak jual pentol nang Nurul Jadid iku neka pak maksud aku dah saya gambar gula dari napa dari kau tu orang tua umur 70 ki pak guna jual pentol tak terong ngambong ke anak pak amul juakin anak terus orang neka maka anak bekal amul juakin ke orang tua Allahumma sholli ala Muhammad. Le makin masuk ke pembahasan pak mentro anak ni katro andi anak si bagus secak atau ocak ngana pajaran ustad si nomor setong mon pon lahir ke alam dunya ayuh sina ismahu berinya masih si bagus Alia Safrani putri nyaman bagus pon Alia ni ke asal mana aulia kerja tertinggi pak Safrani ke dito dua jalan kebagusan di putri ni ke pak di fitrah mapan bagus bening sini kakak do pak mapan nih kawan cuman mun andi anak laki gengen lagi mun andi anak laki langkong bagus beri awalan Abdun mun tak Abdun beri Muhammad otabena Ahmad Serah Muhammad Serah sini kak keng kudu nggak beda kata tanda mun beda orang katanya mana Muhammad otaben Ahmad tung pun dibesah cek nisbatakin kakalakon nanya mana bedanya mana Muhammad kan tengah jolok Serah pak mat
tengpon ia lok emat nah kau nak jual sape ke bodoh temor Sabtu antar ke Sabtuan Kemis antar bedebesa Senin antar ke pasar besoke abid ia lok emat deh kini kasih tak boleh pak kini kasih tak boleh bed cak nisbatakin ke kelakon anak pasuul adab ke kanjeng Nabi Muhammad ni kasman kanjeng Nabi paringen embana Abdul Muthalib tanyakin ben orang-orang kufar Quraisy Abdul Muthalib serontoro nambian sobong sinya Muhammad segale napa karep mbian mainnya main Muhammad biasa nalata huza manap kan senika anapa kulah angarepakin Muhammad nikanya mana maknana Mahmud termuka-muka egul unggulaki nah muka-muka lemah-lemah muka-muka ciboji ben orang teka hajat Abdul Muthalib saya tak mau juga Nabi Muhammad tangki teka hajat pak makanya cek ben trombon mon nyama Muhammad beda orang ngol-ngol dak gigin dua pak nyaman Muhammad ya lokmat saya pak mateng ngol tak oleh dia pak tak oleh lok lemat apa dia noro hadra orang aja leng sama mana lokmat saya pak lokmat hadra bayi oba aja pak Nggih lokmat hadra mat siapa mat hadra mat siapa mat celeng wai ampu tak boleh gini pak nggih ayuh sinah ismahu pas bagus nyaman makin mon pun bagus nyaman mana pak jamin bekal anak deti sebagus belum tentu torok debun Allah sin ada bun kanjeng Nabi nomor 2 ayu alimuhul kitab wajib buleung keleban Al-Qur wajib nih pak empon wajib anggap wajib keleban sambian anakku tu oning Al-Qur karena anak kadito ketika lahir ke alam dunia bisa deti swarga nang itunya ka orang tua nah langkong deti swarga na bila depak ke alam akhirat contoh senika pak kebun Allah inna min azwajikum sehingga ya tengate songguna dari bini-bini nanti bien kapi wa auladikum ben anak-anak nanti bien jakapi aduan lakum bekal deti muso ben fahdaruhum tengate ngolokin anak mun pas tak kenal ke Al-Quran ba mari mangrib ceuleun nah entar ku tengguan seborana nah idin bu demak jong ning gua apa nyaman sia ke joget do pak ya orkes lah ya orkes bagi seboran bagi ning gua orkes bu edi mah pasir putih bu ngocapan bede sangon nah ada pak ada sekali pak ya gelek ngalak polongan beko bapak jong belum puluh ibu setelah puluh ke beli bensin seseket ibu ke beli rokok ben gagan banjilah cek lemah boleh tak malam pak paling laku dan dia anak asid pak berangkat anak ke orkesan seboran bagi berangkat anak ke orkesan depak kasak pas ningkunya mana soson si ajal gunjal monteng si ayu liu anganga anak nang bebe kena ben enoman ben bu mabuk nang kasak teler anak bede kena ben carokan nang kasak dusana anak sebelum benteng maksiat anak sebelum benteng kelakona anak maksiat anak sebelum benteng apa ben tedung nang jobot transfer ben malaikat kirim ka pak ben si kerja keran tedung anak pebolan ustad mak bisa orang tua melo tusan anak padahal orang tua tak entar tibi tak ningku tibi tak jalan tibi setong jan ulama polan deng tua tak langalangin anak maksiat ke Allah nomor 2 polan deng tua nyanguin ke anak nih pak narik orang tua nah masuk ke neraka Allah tak ikhlas orang tua nah tapi mafhum mukhalafahnya mun pas bener ngoloakin anak pak kenal ke ahlakah pak kenal ke Al-Qur'an pak kenal ke salawat pak kenal dengan Allah anak beda pengatakok ben ngastete mari mangrib izin pak bu izin demak cong antara majelis salawat di masjid ya oke apa majelis al-miftah ialah berangkat ya embo oleh nahrao kelak sekedebu 2 polon ke beli bensin 3 polon nah kebaikan banjilah berangkat anak pak kun berangkat pas as-salawat adzikir bermunajah dengan Allah semalam penting as-salawat dina mak kercak keran tedung pak benbun dina mak ngerok pak benbun nikah kunjurna anak si as-salawat semalam penting adzikir semalam penting ngaji semalam penting kirim ke pak benbun si bedeneng bungkon nah bektona pak benbun tedung kercak keran nikah anak narik orang tua masuk ke surga orang tua nate gresah anapa si nomor setong dukung anak berangkat nomor 2 esango ini kebulan pak mangkana fahdaruhum jandewun Allah pasai pak patepak ngoloakin anak mak dideti suwarga nati binje kapi idza qala al muallimu nalekan guru ngaji na anak
mun pasti kenal kalau Quran ngocak Ustaz Abdul Halim, matur Ustaz Abdul Halim, kul bismillahirrahmanirrahim, ngocak jong bismillahirrahmanirrahim, walau ya tatata senajan anak ke tapal ke nurakin bismillahirrahmanirrahim. Nika Pak magunjuk aras Allah, agunjuk aras Allah kan itu Pak, nang sidratul muntaha nang alam rafraf agunjuk aras tanya akin ke malaikat bedapa nang edeuria mak bisa magunjuk sang aras kak disa ya Allah alia ngaji pertama ke Ustaz Abdul Halim maus asmana ajunan si aku pas noro akin li sana walaupun ke tabal ke macah asman ajunan si aku napa debun Allah coba conggo ambana alia bujun alia kapetong bujuk ruah kapi ke atas ruah mik badan nang alam barzan nang alam kubur esek saban zabaniya tanya akin tak remare ben mungkar ben nakir tak bisa jawab irfa'u anhumul adab buang seksana selama 500 tahun cek siksa boleh engkau todus mula alia macam bisa macam bismillahirrahmanirrahim sang asma alai sebut dari lisana todus sinyeksa embana todus sinyeksa keluarga engkau lah cek siksa boleh nekakeun bismillah na Pak dek remamon pas yasin dek remamon pas salat dek remamon pas waqi'an dek remamon pas hatam ke Al-Qur'an anak bisa dadi aset sitrun minanar kakui orang tua deti dengan apoi neraka na al mun tepak ngoloakin lah ni kaki mun tak tepak ngoloakin ajuru musakin orang tua masuk dekan neraka Allah tak egeres sah mangkana orang tua toreh mulje akin anak potoh seterakhir tinya benya Pak ni kai syuting boleh na mun gula mun pidato begbidabit popo man kaman boleh na tok sia tok ketok ki pon si terakhir kula ngebela ke Bapak Sya'roni Akbar Sya'roni anak boleh bejik mentera bagus Pak mapan dalam perkembangan IQ-nya mapan kesehatna mun bisa mun subur orang tua binin cek patorok kasusuna sapeh anak nggih langsung isusuin tibi ben orang sepo anapa bola nah ketika Nabi Adam agabin ben Siti Hawa pesenin ben Allah ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata fakula bin haragatan haisusi itu ma wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin dam sing Adam kok minta tolong ke ben dia ben mari agabin ben Hawa ngolah sehingga apa sih kahakan lah kok kalak surga kalak ben kafir keng setong se menyemak ke juhul DJ gua cek ngakan buan ban ni engki ya Allah keng si tak kelar Pak Siti Hawa Pak Siti Hawa sengkeun semak ka kujuhluti pasti botek tek dueun pasti ada glek masuk depak gede-gedena eta mau ben malaikat Allah pajagana swarga kunjuk pas nguncak boleh keng pas alam pet Pak alam pet nikah dinding bini ni Pak nikah milo keramat buan swarga sengkeun nikah Pak ndi keistimewaan luar biasa mangkana panjenengan saya baik ke laki saya si tak seneng akan nikah beda si tak seneng saya tak normal mun tak seneng je aduh tak normal je ongguan paratinin orang binin paglowing simlohai aduhai tapi loros ede netade tol bundolah tak menarik je sabiasa orang tak ngornyang tapi nang dina ingat kenung Pak aduh tak kita tedung je Pak kan kiwa lah nikah melo keramat buan swarga mangkana nikah tore ya toren Bu Sya'roni kengain dalam kurun 2 tahun saya ngak cek bagi ke Pak Sya'roni bagi ke anan bayi buat Pak Sya'roni cek mak masemak cek pengampongan anapa menurut medis dan kitab mun yampongin Pak anak let oleten mak let oletan mun anak ngecot 10 kali 50 kali ke soson ibu banyak karen nah mun apan ngecot sekalian tong gerentong kari beden nah ya boleh nah makanya saya tengah gini kawan insyaallah bagus detin anak lagi cek pengampung aking gi Pak Sya'roni gi nah nikah insyaallah nikah pun si bisa berdepak serengan badan kaula moga-moga alia Syafrani putri kak dia toh tercetak dari anak si bagus, dari anak si sempurna, dari anak si macam lep ke hati orang sepoduan. Ben juga dan nak foto gula ben ajunan sedaja. Muka-muka dari ibadati anak foto si bagus sareng Allah. Amin Allahumma amin. Pon sekak dia pon biarkan pon lapar. Engki ko. Muka-muka ibadah barokah ben Allah.
mungkin lestarin Kak Dinto betul kau ledeki acara selanjutnya mi tak sampai tuntas mi idin kada Bapak hargi sewaran kepanjenengan bela ngale kadi launa penting Pak Andri ini kan di acara Pak antara kan tahun ini saya di acara dan Pak Andri sing ngonjeng akid minta mari mangrib bigula gebele sek ngisen dengan toh pas yoba kabari isa langsung dia bon di sebuah ranah marib gula dia tak sampai atas dekat tuan rumah sekeluarga sepenting tuan gula ben ajunan terhi pengalir ada kapagi siapun lahir peselamat dunia akhirat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.